दिसलें तुमकां की बाबा सोशल एक्टिविजमान आसान इलेक्शनाच्या मोडार येवपाक? करेक्ट. सोशल एक्टिविजम एज अ सोशल वर्कर 9 वर्सां जालीं हांव कोणाक खबर नासतना खुबशे फॅमिलीक हांवें ट्रिटमेंट जावं सर्जरीज जावन आउट स्टेट व्हरून ट्रिटमेंट करून हाडल्या. तेंच्यांनी गव्हर्मेंटा कडेन आपणालो एप्लिकेशन घातलें की बाबा आपणाल्या भुरग्याक सर्टन डिसीज आसा विच इज नॉट पॉसिबल इन गोवा. GMCन जायना तेजो ट्रिटमेंट, सर्जरी जायना तेजी, आनी थंयच्यानूय सपोर्ट मेळना तांकां. 25-30 लाख रुपया खंयच्यान एकठांय करतली ही फॅमिली? दे हॅव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. आय यूज टू गीव वॉट एवर आय हॅव, 50,000, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakhs. कित्याक हे गरीब एरियाचे फॅमिलीज तांकां आसा तुमचे कितें ते कार्ड केल्ले आसा तेंचे ते DDSY कार्ड केल्ले आसा, तेजेर सर्टन सर्जरीज अँड सर्टन अमाउंट विथ सर्टन पर्संटेज दिल्ले आसा. तेजेर फूल ट्रिटमेंट थोडेच सर्जरीचे फूल ट्रिटमेंट कॉस्ट आसा. बट हे आतां भुरग्याक जालो SMA जालो, 16 करोडाचे इंजेक्शन जाय, लिव्हर ट्रान्सप्लांट जाय, तेय जायना. 25 लाख, 30 लाख रुपया, 35 लाख रुपया. आतां कितले तेंप म्हणून हांव लोकां कडेन मागतलो की बाबा डोनेट करा, डोनेट करा. आमचे गांव भाव सगळे भायर आसात, UK आसा, दुबय आसात, कुवेट, सगळे ट्रान्सफर करतात तांकां पयशे. गोंयान कोण सपोर्ट करना, 1-2 जाण सपोर्ट करता ना. गव्हर्मेंट कांय सपोर्ट करना, तांकां इग्नोर, तांकां धांवपा पडटा. असले ट्रिटमेंटाक लागून भुरग्याक जर सपोज तेंचे ऑलरेडी स्ट्रेस आसता तांकां आनी तितूंतल्यान तांकां ऑफिसान भोंवपाक पडटा. मिन्स वॉट इज द स्टेट लायक, नो, वॉट इज द सिस्टम फॉर इट इज. आमी इलेक्ट करून हाडलेलो आसा हांकां, इतली वर्सां आमी वोट मारता, तांकां इलेक्ट करून हाडटा आमी. आनी आमकां जेन्ना जाय, आमची भुरगीं सगळीं भुरगीं दुयेंस नात, थोडेच भुरगे दुयेंस जातात हांगा, आनी तांकांच जर समज आमी पावोवंक शकना जाल्यार सरकार कित्याक लागून जाय? देन वी डोंट इवन नीड वॉट यू कॉल इट 40 MLAs or anything. Then let it be with the people only. There are offices, the ministers, if they are not going to do anything, मिनिस्टर करपा ना जाल्यार आमकां मिनिस्टर कित्याक जाय? ऑफिशियल्स आसात सगळे ऑफिसान, तेच काम करतात न्ही, आमकां मिनिस्टरीची गरजूच ना. अँड मिनिस्टर शूड बी ओपन, नॉट फक्त इलेक्शना टायमार फक्त देरान येयले काय ना. वर्सान वर्सां जालीं देरान येतात, वोट मागतात, मागीर आमकां वचून लायनीन भायर उबें रावपाक पडटा. कित्याक हे? मिनिस्टराक पगार मेळटा, दॅट मिन्स ही इज अ सर्वंट, ही हॅज टू कम. द पब्लीक लोक आसा ते आमचे, दे आर द ओनर्स ऑफ दीस स्टेट, दे हॅव टू कमांड. तेंच्यान कमांड करपाक, बाबा तूं यो आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व कर. एम्प्लॉई येतलो आमचे कडेन कामाक काय पात्रांव वतलो एम्प्लॉईचें काम करपाक? सो हे सजमण आमी चुकल्या. आनी I want to help people in a systemized manner. There are very few SMA केस म्हणटात पळय, रेअर डिसीज, 3च पेशंट्स आसात आख्खे गोंयान. आतां ताका सरकारान हेल्प करपा जायना? कितले म्हणून हांव मागोन म्हाजे कडल्यान कितले म्हाजे व्हिडियोज धाडटा, तेतूंतल्यान एक विकान 6.5-7 लाख रुपया येयले एक पेशंटाक. एक पेशंटाक ऑलमोस्ट 15 दिसान 9-9.5 लाख रुपया येयले. सो दॅट इज वाय आय वॉज डुईंग दीस सोशल वर्क. बट नाव दॅट आय एम ओपन ऑन एंटायर सोशल मिडिया, पीपल कमिंग फ्रॉम कलंगूट इन एवरी कॉर्नरांतल्यान म्हाजे कडेन येता, हांव कसो हेल्प करतलो लोकांक? सो ताका लागून लोक सगळे म्हणपाक, सर तुमचे अशे मिनिस्टर सिस्टमान आसा जाल्यार आमकां डायरेक्ट अप्रोच करपाक मेळटलें आनी कितें तरी उपाय रोखडोच जातलो म्हणून. तर ताका लागून हांवें चिंतलें की कितले म्हण सोशल चल, कोणें येयलो 5,000 मागले, 10,000 मागले, म्हाज्यान दिवपा जातले. पूण हे मेन इश्यूज आसात, 25 लाख, 16 करोड, 10 लाख, 15, 20, 25 लाख लोक भुरगे आमचे डोनेशन मागपाक येतात. सर टुर्नामेंट आसा, अरे दीस फॅसिलिटीज हॅव टू बी गिवन बाय द गव्हर्मेंट विदाउट अ से. आमचे भुरगे ऑलिम्पिक्सान कित्याक ना? चुकून एकटो वतले. पॉप्युलेशन कितें 15 लाखान आमचे कडेन स्पोर्ट्समॅन ना, एक स्पोर्ट्समॅन ना आमचे कडेन ऑलिम्पिकान वचपाचो. वी थिंक गोवा इज दॅट डिसेबल्ड दॅट वी डोंट हॅव एनी स्पोर्ट्समॅन टू गो इन ऑलिम्पिक्स, ऑर वी बिईंग ओनली डिपेंडंट ऑन टुरिझम अँड मायनिंग. कित्याक रे? कितलेशे आमचे IT प्रोफेशनल आसात, कितलेशे फूड इंडस्ट्रीन शेफ्स आसात, कितलेशे स्पोर्ट्समॅन आसात, कितलेशे डिफरंट हितून आमचे भुरगे फेमस आसात. हेंचे कडेन नाव ओके फायन, सिनियर पॉलिटिशियन्स आर देर, दे वील अंडरस्टँड इन द्या वे, बिकॉज तेंचे चिंतप दुसरे आसलेले. यंगस्टरांचे आयज कालचे चिंतप विथ टुडेज सिच्युएशन, पेट्रोल बींग 100 रुपीज अँड सॅलरी बींग सेम. 10 years बॅक 10,000, 5 years बॅक 10,000, आयजूय 10,000. आतां घरांच्या लोकांक कितें आसता, एक TV घेतलो बाबा बजाज फायनान्सार, आनी एक कितें मोटरसायकल आसा, तेजेच इन्स्टॉलमेंट जाता 3,500-4,000 रुपया, आनी उरले कितें 6,000 आख्खो म्हयनो काडपाचो आतां लोकांनी. आनी कोण एकमेकाचेर फक्त कचरोच उडयतात, शेणच उडयतात पॉलिटिशियन. गरीब लोकांचे कोणूच चिंतना. ताका लागून हांव केन्ना कोणाचेर
अगेन्स्ट केन्ना उलयल्लो ना So these are सोशल the मिडियाचेर. reasons it made you to jump into elections? Yes, very much. Because who will otherwise? We have seen people coming, throwing eggs, taking cakes, आणि कोण गाळयो मारता. सोल्युशन कितें? एकमेकाक गाळे म्हणटा, कोण कोणाक दलाल म्हणटा आणि कितें. Okay, problems are so many. What is the solution? Who Nobody has is made a trying to solve the solution? problems. Yeah, for how many years now? I have been born and brought up in Goa. I'm 34 years. My dad also was in Goa for so many years. He started Harlem Festival first time in Goa. In BP. Since then I've been watching. But that time at least people used to get together. Now people are just trying to pull ekmeka circle odpa So poita. coming into elections can resolve issues, you mean to say? Coming into elections, I have not promised to change Goa. I am promising to help the poor who are unable to approach these ministers. I am very much available on a phone call 24/7. See, there are different departments, there are different chefs, whether it is a Italian cuisine or an Indian cuisine or a Goan cuisine. So everybody specialized in their different ways. दुसरे different इथून specialized असतात. I feel I can, and I'm not just saying that I'm coming in politics just like that. I have helped लाखांनी लोकांक help केला. म्हाका स्वताक ट्राय केल्लो आसा हांवें आनी मागीर हांव फुडें सरला म्हाजे इंटरव्यूक दिवपाक की ओके विदाउट बीइंग अ प्लेयर आय कॅनॉट कम टू इंडियन क्रिकेट टीम. बेश्टोच येतलो गल्ली क्रिकेट खेळून. So when you talk about you as a player yourself, Yes. there are different teams, you know. Now you have chosen a team like Naveli. Why so? See, I have been in Naveli for a lot of years. My brother-in-law also has been in housing board. He used to run his bus. He recently passed away on the cruise liner. So he has been here. My mother has been one of the top 10 chefs in India, represented India in Spain, Germany, Thailand, different countries. She has been in Kargil. कारगिलाक गेल्ले ते जवानांक लागून 15 दीस जेवण रांदपाक लागून खुबशे दीस ट्राय करताले ते. शी हेज डन लॉट ऑफ सोशल वर्क ऑल्सो. शी इज वन लॉट ऑफ अवॉर्ड्स ऑल्सो. अँड शी मेड मी इंडिपेंडंट. केन्ना बाबा पुता करून म्हाका केन्नाच हें केलें ना. म्हाजे कडेन 1 रुपया म्हाज्या आवयन येयल्या बापायचे प्रॉपर्टीचे कांयच ना. अँड आय डू नॉट हॅव अ सिंगल प्रॉपर्टी दॅट आय ओन इन गोवा. I am staying in a rented apartment till today, but I spend lakhs of rupees on people. This 1-2 crores bungalows and all I'm not going to take it. म्हाका लासून वयतकूच गोबर जातलो आनी म्हाज्या भुरग्यांक ती लॅविश लायफ नाका. कित्याक म्हाका त्रास काडून केटीसी बस स्टँडार रावन इल्या ऑड जॉब स्कूल कॅन्टिनान आयदनां धुवन बीच शेकार वेटराची कामां करून पाक हयातानूय वेटराची कामां किचनां धुवन कॉल सेंटरान येवन पयशे एकठांय करून म्हाजो बिझनस घालून हांव वयर सरलो. म्हाका कोणें फुकट पयशे दिल्ले ना. आनी खुबशे हांवें लायफान प्रॉब्लम्स येयले ते पयल्या. एंड आय नो हाव डिफिकल्ट इट इज टू गेट children educated. My mother could not get me educated, and it was difficult, but she never pampered me, and I thank her for not pampering me. I am a self-made man today. What is the current scenario, current situation as far as politics is concerned in Goa? How do you see that? कशा पळयता तुम्ही सध्याचे political situation? We don't have to talk about 50 years also. Recently we had pandemic, and we are not ready for the worst. आता जर समज तुम्ही रीडर म्हणटा आमचे वॉर जातात, सडनली खंयचो तरी एनिमी भायर येवन रावला, किल्ल्याचे भायर येवन रावला, तो चिंतपा पडटलो. ही हॅज टू बी ऑलवेज रेडी फॉर द वर्स्ट कम. इफ यू आमी रेडी ना, वर्स्ट कम वर्स्ट, एंड यू डोंट हॅव अ डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम. हाऊ क्विकली डीड हांवें कितले क्विक स्टार्टिंग फर्स्ट सॅनिटायझिंग स्टार्ट केलें हांवें. 16,000 काय 18,000 लिटर सॅनिटायझर घेवन आख्खे मडगांव आणि गार्डन बिडन विदाउट नॉलेज. म्हाजे कडेन नॉलेज नासलेली, पण म्हाज्यान कितें जाता तें स्टार्ट करपाक तितूंतल्यान सोल्युशन येतात. करीत ना जाल्यार कांयच कळना की बाबा हे रॉंग हे रायट. हे पाटी सेकंड वेव येयली. पयली वेव येयली तेन्ना ऑलरेडी रेडी जावपाक जाय आशिल्ले आमी की एवरी एरियान आमी वी हॅड टू डिप्लॉय आवर ऑफिशियल्स रादर दॅन किपींग देम सिटींग इन द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स बिहायंड द चेअर अँड दे वॉर्मिंग द चेअर. एवरीबडी शूड हॅव बीन पुट इन डिफरंट एरियाज ऑन द फ्लोर. कित्याक भिवन रावले सगळे? हांव कित्याक भायर सरलो? म्हाजी ड्रीम आसलेली इंडियन आर्मीक वचपाक, पण फॅमिलीचे प्रॉब्लेमाक लागून म्हाका जोडपाक वचपाक पडलें. I was like, might as well, I have settled my family. I might as well, even if COVID happens to me and I lose my life, I'll be proud. My mother will be proud. They always push me for this. Go, don't worry. We will take care. We have always been self-sufficient and self-dependent. आम्ही केन्ना कोणाचे डिपेंडंट रावना, इंडिपेंडंट आसलेले. That is what I say is okay. Government should have been. What is a government? इतले आमचे एड्युकेटेड मिनिस्टर आसा, दोतोर आसा, विश्वजीत राणे जावं, आमचे प्रमोद सावंत जावं, अदर MLAs तो आर नेवर इन फोकस. I don't know where they are, but they're doing their part in different areas.
But then why do people suffer when they are paying so many taxes? They are paying, okay, चल 2 दीस येता 100 जाण बोवाळ करता पेट्रोलाक लागून चालू, पगार वाडना, हॉटेलाची रेट इतली हाय आसा पूण पगार वाडना. What are the things that Digvijay can say that okay, हांव इलेक्शनाक जिखलो जाल्यार बाबा हें आपूण लोकां खातीर करूंक सोदता. See, I have got n number of points that I have mentioned in my election motto. See, taking time, it takes time, but then garbage collection, then door-to-door menace of these dogs, that accidents happen, head injuries happen in that. Document collection आता जाणटी कोण आसा तांकां पेन्शन मेळना जालां, वर्स जालें आतां, 1 वर्स जालें तांकां ते गृह आधार येना जाला. From my side, I am giving 5,000, 3,000 to families for past 1.5 years. हांव पेन्शन दिवपाक लागला लोकांक म्हाजे तर्फे. काल कॉल येयलो फ्रॉम माय ओन सायड, कालूच कॉल येयलो फ्रॉम कितें तें सांग्यारसून एक हेजी होमगार्डाची फॅमिली आसा, तेगे 3 चेडवां आसा, 1 चलो आसा आनी आवय बरी ना तेंची. तांकां 1 वर्स सुमार 5,000 येयले म्हाजे कडल्यान पेन्शनाचे हितून, मिन्स लायक सपोर्ट फॉर फॅमिली. लास्ट 3 months तांकां 3,000 गेले, बिकॉज according to my business their pension also differs. So we have so many ministers who are making money or not making, I don't know, but me being 34 years of age and माझे own business आचेर जर suppose I'm contributing 80% of my earnings, आता कितली वर्सां जाली न्हू, 10 वर्सां जाली हांव बिझनसान आसा, 2 वर्सांचे जोडलेले पयशे म्हाज्यान दिवपाक जायना, हे लोकांनूच आमकां जोडपाक हेल्प केल्लो आसा. हे म्हाजें उतर गव्हर्मेंट आमचे बिझनसमॅनाकूय लागून, हे लोकांनी आमकां बिझनस दिलो नासलो जाल्यार आमी आमचे बंगले नाजाल्यार आमचे घरां नाजाल्यार आमच्या भुरग्यांचे एड्युकेशन करपाक पावनासलेले. सो इतली वर्सां तुमी थोड्यांनी 50 वर्सां बिझनस केल्लो आसा, तितूंतले 2 वर्सांचे तुमी जोडलेले पयशे लोकांक जर वाटले, आमकां हे सरकाराची गरज सुद्दां पडना. सो आमी एकमेकाक सपोर्ट करपाची खूब गरज आसा. हांगा अरे तेणें 1 करोडाचो बंगलो मागलो, आपूण 2 करोडाचो बंगलो, तितूनच काबार, आनी गरीब आसा थंयच उरता. तेका कितेंय प्रॉब्लेम आसा जाल्यार लायनीन उबो रावपा पडटा, पूण पयशेकार आसा तो पयशे दिता, करप्शन, घे रे बाबा आपणाक जे काम कर तेजी फायल पास. What are the other plans you would like to support for widows, medical support which I say मडगांवान अजून पर्यंत मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जीएमसी भशेन ना. हॉस्पिसियो आहा थंय न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपॅडिक सर्जन, ऑन द स्पॉट सर्जरीज करनात. कितें जालें क्रिटिकल जीएमसी धाडले. वॉट हांवें कितें केलां की कितलेशे लायफ्स मस्ट बी अरावंड 18-20 एक्सिडंट्स जाल्ले, तितूंतल्यान तेंचो हेड इंजुरी जाल्ली, हांवें डायरेक्ट अपोलोन व्हेलो, तांकां हेड इंजुरी जाल्ली, डॉक्टरान तेंच्या फॅमिलीक सांगलें तो जुवारी ब्रिजार पावलो जाल्यार एक्सपायर जाता आसलेलो म्हणून. विदीन 2 days मिन्स लायक विदीन दॅट 24 hours ते इंजेक्शन एक पडले तेका, आनी दॅट ब्लिडींग स्टॉप करपाचें, इमर्जन्सी सोल्युशन्स टू बी गिवन. आय वील टेक दीस पेशंट्स टू प्रायवेट हॉस्पिटल इफ गव्हर्मेंट डज नॉट गिव मी द अथॉरिटी टू अलायन्स विथ प्रायवेट हॉस्पिटल्स फॉर इमर्जन्सी. 2 दीस पेशंटाक स्टेबलायज करपाचो, मागीर जीएमसीन शिफ्ट करपाचो. जर समज तुमचे कडेन साऊथ गोवान मल्टी स्पेशालिटी ना जाल्यार कित्याक स्टँड घेयनात? आमी सद्दां कितलीं वर्सां जालीं आतां, हांव 34 years जाल्यार पळयता सिरियस पेशंट डायरेक्ट जीएमसीक धाडपा पडटा. 45 minutes 1 hour. In that our traffic route, people don't follow traffic properly. तितून एम्ब्युलन्साकूय लेट जाता. So South Goa we need to have that. Then emergency medical treatment of accidents will be given in private hospital. Every low income group family member who is working or moves around with a bike, I would want to provide them with a 5 lakh rupees insurance. So insurance is most important. Accident जातकूच बळसांतले पयशे मोडपा परस वर्साक 1,000-2,000 इन्शुरन्स केल्यार आमी 4-5 लाख आमचे कितें जोडलेले आसा ते सेव्ह करपा जाता. सो इन्स्टॉलमेंट्सा लागून खूब प्रॉब्लेम जालो पॅन्डेमिकान. इट इज अ पॅन्डेमिक, इट इज अ वर्ल्ड डिझास्टर. द गव्हर्मेंट should have put application to the banks to halt or carry forward the installments. कित्याक इन्स्टॉलमेंट चालूच आसा, पगारूच ना जाल्यार इन्स्टॉलमेंट खंयच्यान भरतले लोक. Jobs will be provided, like a lot of people are suffering with jobs in Goa. आता recently I was in Chennai. थंय 5-star room 5,000 रुपया, but salary is way higher than the Goan salary scale. Here the room cost is 16,000, but way less than what it is in other states. So getting jobs in other states, I'm trying to communicate with different states so that we can give reasonable jobs so that our गोंयकारांक गोंय सोडून और इंडिया सोडून भायर वचपाक नाका. इंडियन सुद्दां मेळटा पगार 60-70-80 हजाराचो. आनी कितें फॅमिली डिझास्टर जालो, कोण एक्सपायर जालो, गॉड फॉरबिड, तांकां भायरच्यान गोंयान येवपाक
कितलोसो टाइम लागता. इंडियनूच रावले एक 20-30 हजार कमी मेळोनी पण फॅमिलीचे लागीं कनेक्टेड आसतले. म्हयन्याक एक विकेंडाक येवपाक मेळटले तांकां. सो जॉब्स and safety and emergency contact for women, I had started this, but then I do it myself. I move around in beach areas whenever I get free time, but to my bad luck I have never been there when the incidents happened recently, whatever has happened. And yes, I tried my best to help whichever possible way. Support in admissions, like now after having word with other states, they have assured me that they will give scholarships for IT department and all, because they've seen in other states they call me Goa ka God. When I arrived at the airport, अशें पावना फुडें म्हाका 4-5 गाडीवर पुलीस एस्कॉर्ट बी करून म्हाका व्हरपाक. अरे इतलो रिस्पेक्ट भायले स्टेटीन दिता म्हाका. आनी तेंच्यांनी ना सर हम करेंगे आपके लिए, जो भी चाहिए बोलो हम आपके लिए, वी विल प्रोवाइड वॉट एवर स्कॉलरशिप फॉर 5 स्टूडेंट्स, लाइक नो in every 6 months we'll give 5 scholarships, like for people who require any IT training or IT education and all. Development in extracurricular activities and sports, which I liked. I'm a 100 meters gold medalist, state champion, national karting championship. I defeated all Indian national drivers at one go. I have always wanted to be in sports, and my father also always, but due to these family problems, lot of sportsmen, जायते sportsmen फाटी पडले आमचे, मुखार सरोकूच पावना. And I cannot see any sports in Goa. No, every 6 months there has to be athletic meets. We'll come to know कितले जाण आमचे स्पोर्ट्स भुरगे आसात फक्त टुर्नामेंटांनीच खेळटात आणि तांकां फुडारूच ना. एवरी इयर टुर्नामेंट ऑर्गनायज केली, टुर्नामेंटानूच खेळटले, तितलेच. ओके, वन मोर थिंग, जेन्ना आमी नावेली म्हणटा, नावेली कॅन्डिडेट्स तो खूब आसतले, एंड दे हॅव बीन अ सीजन पॉलिटिशियन like Luisin Falero. Correct. Then you talk about Pratima, who is aspiring to be a candidate here. Correct. From another party. Tumi asa आता. Correct. Plus आनीक दुसऱ्या पार्टीचे कॅन्डिडेट असतील. So where does you see yourself? तुमका खंय पळयता ह्या कॉन्टेस्टान? See, as I said, I'm a sportsman. Once a sportsman takes any call of sports, whether it is Usain Bolt running with me or whoever, like Milkha Singh running with me, I have to give my best. I cannot go and हुसेन बोल्टाचे मोचे टाय करता आणि ताका उडयता म्हणून म्हाज्यान जायना. मिल्खा सिंगाचे मोच्याक थंय खिळो मारून दवरपा जायना म्हाज्यान. आय हॅव टू पुट दॅट टायम, म्हाजेर घालपा जाय तो टायम. आनी हांवें कामां केल्लीं आसात. म्हाका कोणाचे अगेन्स्ट उलोवन फायदो ना. कित्याक माय फादर इज ऑलवेज टॉट मी, वेस्टिंग टायम ऑन लुकींग बिहायंड, यू आर गोइंग टू वेस्ट युअर टायम टू विन द रेस. नेवर लुक बिहायंड. सो दॅट इज हाव आय केम फॉरवर्ड. आणि म्हाका कोणाचे कांय अगेन्स्ट केन्नाच उलोवपा ना. कित्याक म्हाजें काम इतलें केलां हांवें. 2 वर्साचे 9 वर्साचे सोडूच खबर, ते घातल्यार आनी शेणटले सगळे. खुबशीं कामां केल्या, खुबशीं घरां बांदून दिल्या. योर कॉन्फिडन्स इज योर वर्क. या, माय वर्क एंड माय ब्लेसिंग्स इन टुडेज वर्ल्ड. लोक कितले हजारांनी म्हाजे पोस्ट पळया तुमी, एक व्हिडिओ म्हाजे आसात. लोक कितले ब्लेसिंग घालतात, लोक म्हाका देव मानतात. दे पुट मी नेक्स्ट टू आवर ओपिनियन पोल ऑफ गोवा, जॅक सिक्वेरा, and they put me next to him. So many videos have been put by people abroad and all, and they म्हाका खूब सपोर्ट करता. whether win or lose, I am going to give my best. 9 वर्सां जालीं हांव हेल्प करीत आसा, फुडाराकूय करतलो. बट इफ आय कम इन टू पॉलिटिक्स लिगली अँड विथ रायट्स, आय विल बी एबल टू वर्क फॉर द पुअर. कित्याक ते सदांच फाटी पडटात, तांकां धांव मारपा पडटा सगळे कडेन. नावेली कितें जावंक ना आयज पासून, आनी कितें जावपाची गरज आसा? नावेली, आय हॅव सीन देर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्समॅन, देर इज लॉट ऑफ गार्बेज इश्यू, and there is means education that you all have seen everywhere, it's not taken up to the mark. All the children are suffering. ना आता पळय तुमी ऑनलायन क्लासीस चलता, कित्याक भुरग्यांक कांयच अरेंजमेंट्स केल्ली नात. और द गव्हर्मेंट इज नॉट स्विफ्ट. हांवें कितले ऑलमोस्ट कितले 30-35 सुमार मोबायल दिले भुरग्यांक. सो ओके, यू कॉन्टॅक्ट सम डीलर्स, बाबा छोटा मोटा जितना भी फोन है, एंड्रॉइड फोन्स है, सेकंड हँड फोन्स है, मातशे हाडा आनी म्हाजे कडेन दिया, and I will pay you for that. I have distributed phones, and I have not worked only in Naveli. I have worked all over Goa. We are India. आम्ही म्हणटा all Indians are my brothers and sisters. I have worked over in India also. पण एकट्यान जावन कोण काम करना, एकमेकाक सकलच उडयता आणि आमी गोंयचें नांव आख्खे वर्ल्डाक आमी उद्ध्वस्त करून सोडला सोशल मिडियाचेर. And we are, people are laughing at us over here. Can Digvijay defeat
the current MLA? If my efforts are good, as I said, I am planning to run against the odds, against Usain Bolt and Milkha Singh. And I am a gold medalist in 100 meters. I will give my best. If they are, they have done their part. Sir Luzin Falero जाऊं, कोण senior आणि कोण असतात, they have done their part of it. They have been there for 30, 40, 35 years. Now we have Kapil Dev also, who is in Indian cricket team. Now we have Dhoni. Now we have Virat Kohli. So younger generation, मागचो chance 5 वर्ष मागता त्याच्या फुडें न्ही. And I will see that I will support the next 5 years a new youth who will contest from Naveli constituency, and from every area, whether it is poor or rich, and I have got nothing to do. As long as he wants to work, we want new faces in the system so that we can score centuries in our work. Okay. One more thing is that thoughts of joining any party, or it is independent? See, as of now, I have kept it open. हांव घराघरांनी भोंवता. लोकांक विचारत भोंवता सगळे कडेन. And people are saying, इतले सगळे पार्टी येवन गेले, कोणेच कांय करूना म्हणून. तूं एकटो आसा जाल्यार करता सपोर्ट. And there is talking happening. So I announced that I'm contest करता म्हणून नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सींतले, and decide खंयच केल्लें ना हांवें. Because the current scenario, खंयचीच पार्टी पावना आमकां पॅन्डेमिकान हेल्प करपाक. खंय आसलेले इतले त्रास काडले, खुबशे भुरगे आहा वावुरले. हांव स्वता म्हाजी एम्ब्युलन्स घेवन वतालो. हांवें केन्ना खंयच्या मिनिस्टरा हॉस्पिटलान पळोवना. कोविडा हॉस्पिटलान वचून म्हाका कोविड जालो. But are you planning to join any party, or you will be independent only? No, as of now, I have not planned any party. Now everybody is fighting against each other. I cannot see any party making a good statement or a good stand in this political. This year has to be a changer. So you'll go independent? Yeah. Right now, I have planned to be alone. Can you win as an independent? See, I have not been supported. आयज म्हळ्यार म्हाका खुबशे नांवां घातले. हांव RSS म्हणून, आनी हांव BJP सपोर्टर. म्हाका कोणूच ना. I have just yesterday night also I made a video also. I have not been funded by a single politician and any party or any businessman or anything. I have done it by myself, so I don't need to, and I cannot be bought by anybody. We have values of a family. माझ्या बापायचें नांव म्हाका विकती घेवपा जायना कोणाच्यान. लोक कितें सांगता तुमकां, पार्टी बराबर वच, इंडिपेंडंट वच? खुबशे लोक म्हणटा पार्टी जॉइन केल्यार सपोर्ट मेळटलो. सपोर्ट मेळटलो. तुमकां कितें दिसता? See, support the party has got knowledge in politics. I don't have knowledge about politics. Because this politics is turned into tricks. They are playing tricks every now and then with people. अशें तशें आश्वासनां दिता, हे फ्री ते फ्री. मागीर शेणले लोक तितले दिसा लागून कितें थोडे पयशे घेता, कित्याक तांकां गरज आहा, तेंचे रॉंग न्ही. Time to convince people saying that you are contesting as independent. Oh, your work will count on that. Work will count. Let me take some time because I've just entered. I do not know what is politics. Everyone is saying that politics is dirty, but politics is dirty, boss. You know that utensil is dirty. You're going to keep it like that only and drink in that only. धुपाना आमी ते केन्ना तरी मातशे प्रिल बील घालून धुवन क्लीन करून उदक पिवपा जाय. पण फाल्यां समज तूं जिखलो, इंडिपेंडंट जिखलो, तुका खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक तर जॉइन जावचो पडलो ना? पॉलिटिकल पार्टीक नाल्यार गव्हर्मेंटान खंय उत्तलो तूं? पॉलिटिकल पार्टीक जॉइन जावपाक दॅट what you call it, awareness is not been given to people, because लोक म्हणटा तो इंडिपेंडंट रावलो, पावरूच ना जाल्यार लोकांक कितें करून दितलो? So, but then coming into power, and if that is not a favorable party of the people, and if my people supporters say naka, teka support naga tu, I cannot go. How will I go for my wills and fancies? I cannot go. I might as well just remain an MLA and do whatever is possible at my level of ground. So you will listen to the voice of the people? Yes, very much. Okay. And म्हाका ते उड्यो मारून मागीर गाळ्यो, माझे 2 चले आसात फाटल्यान. अरे तुजे बापूय बेबो मरे हांगच्यान थंय उडी मारली, आणि बापायले आणि माझे भुरग्याले, आवयले, बायलेंचें नांव केन्नाच उगडोवपाना. ह्यो म्हाजो प्रॉमिस गोंयकारांक लागून, आनी हांवें गोंयकारांक लागून भरपूर केल्लें आसा. आनी हांव कोणाक केन्ना सपोर्ट कर नेगेटिविटी अँड रॉंग पॉलिटिक्स आय डू नॉट सपोर्ट. So finally, by when you, now as of today you are independent. Yeah. But by when you will decide whether you are going to a political party or as an independent? See, I have my supporters also, like Ravi Harmankar जावं, नाल्यार कृष्णा पालेकर जावं, अश्विन जावं, खुबशे माझे फ्रेंड्स आसात. They have been in politics for years together. They have a study. We are all having a study together. Ki, Baba, which side is the wind going? How many people are supporting Congress? How many people are supporting BJP? How many people are supporting AAP?
we have to decide on those terms. Just simply coming and supporting one party which has made a disaster today and cannot manage today. See, we cannot give chance. This is people's life. एक पार्टी चान्स दुसरी पार्टी चान्स दिवपा मेळना. So we have to have a survey on the candidate first. Forget about the party. The Indian cricket team does not choose a player from which state or which team he played for. They choose him on his performance. So आमकां कॅन्डिडेट सारको जाय. पार्टी पडोनच गेल्ले ना. पार्टी खंयची जावं, प्लेयरूच खेळना जाल्यार फायदो कितें मागीर? So what would be your message to your voters in Naveli? Voters in Naveli, I have seen that lot of positive supporters who inbox and lot of negative supporters who are not in Goa are commenting negative. So on a ground study, when I move around, I see a lot of ladies walking towards me. Sir, तुमची व्हिडिओ पळयला, बरें काम केला तुम्ही. 30 वर्सां इलेक्ट्रिसिटी नासलेली घरान एक तांकां एक रात्या भितर इलेक्ट्रिसिटी पावयल्ली आसात. कोणा घरान पेशंट आहात तांकां इन्वर्टर्स पावयल्ले आसात. म्हाजी कामां पळयात. हांवें केन्नाच फेक अश्युरन्स दिल ना की हे करतलो, हे फ्री दितलो म्हणून. करून दाखयला, रिजनेबली व्हडले करून दाखयला. एक इन्शुरन्स दिवना. 50 लोकांक 5-5 लाखाची इन्शुरन्स म्हाजे कुस्तारार दिल्या. करून दाखयला की आय कॅन डू इट. आणि मागीर मुखार सरला. गार्बेज क्लियर केला. बोवाळ मारून हांगा कचरो आसा म्हणून. कचरो काडपाक म्हाजे बळसांतल्यान पयशे घातल्या. क्लियर केला आणि दाखयला. ट्रीटमेंट्स केल्या लोकांचे. 18 कॅन्सर पेशंटाचे सर्जरीज केल्या. 18 कॅन्सर पेशंटाचे किमोथेरपीज भरता अजून मेरेन. 26 फॅमिलीक म्हाजे तर्फे म्हयन्याक 3-3 हजार रुपया दिता, 5-5 हजार रुपया दिता. करून दाखयला आणि मागीर फुडें सरला. हांव अशें न्ही, हांव पयलीं येतलो, जॉब घेतलो आणि मागीर कॉलेजी वचून क्वॉलिफिकेशन घेतलो. हांवें क्वॉलिफिकेशन सगळे क्रायटेरियाज पास केल्ले आसात. हांवें पळयलां की बाबा म्हाज्यान जातलें काय काम करपाक जातलें, सेंच्युरी मारपाक जातली म्हणून हांव मुखार येयला म्हाजो इंटरव्यू दिवपाक. जायत ना जाल्यार लोकांक कित्याक त्रासांक घालूं, म्हाजे कडेन जायत ना जाल्यार.